game to na ta sa atong bakbakan na between Team Cebu City versus Team Consolacion. Midawag sa game 1 ng Team Cebu City. Ini game to na ni. Okay na atong bakbakan diri sa Malipayon Inayawan Cebu City. Organized niya ni atong idol nga si Gerald Haka. Ikiin ninyo. Sponsored by Sir Goodimar. Mao ni atong sponsor si Sir Goodimar. Okay, game to na on the way. Serbisyo sa Team Consolacion, tuara. Score 1-0 na. 1-0. Team Consolacion ha, Rimon Ilaga Rigi kontra sa Team Cebu City sa Damkulapo Jubert. Kini para dos ni serbisyo damay ti Mouse. Agay awas ang Team Ring Jubert. 2-0 na. Shout out diha ni Yoyo Emil Quijano. Ang tag-iya sa Emil Banpurent og sa iyang pinanggang asawa nga si Ma'am Leone diha sa Gutsan Kiyot, Cebu City. Okay. Back to the ball game. 2-0 ang atong score. Serbisyo para Tris. Ay, butang skilid. Sao dido. Gibuyukan ni Kulapo. Ipon ang Jobert. Okay, Sansan ni Mayo Jobert. Tuara. Ay, Rigi. Kuana. China na. Si Jobert Marcinas. Score. 3-0 na. Shout out diyan ni Rapi Saruminis. Ang Sakalam TV. Shout out. Lado. 1, 2. Ay, tuara. La sa Team Ring Sadam. Dia skilid. Wala. Ay, hagtik diri. Baksit Bilbil ang Team Cebu City. Bola rin nakaliw ka to. Bola rin nakaliw ka to dam. Diri ka di pa rin niya og ni Tatay Conrado Aliga. Shout out. Salamat kay Boss Diri ka sa imong pag-abi-abi. Nimo na mo diha sa Banlot Sibunga, Cebu. Para dili maglalis ba? Ayo tong bilin niya. Push. Okay ni serbisyo damay ti boss. La niwaog ang buloy. Gipun ang dadangkin master bangag. Good item kayo. Dawat ka choy. Size na. Size 0. Sir, 12 ningila. Yaw ko diyan agad ki. Size 0 ha, size 0 in favor of Team Consolacion ng atong game to. Shout out Jok de la Calzada. Shout out Konsihal Silso Gabunada diya sa Luer Manggahan na Kalunasan, Cebu City. Laras do. Arak do. Irutang usak magasin mo do. Layay tok mo deng Rimon. Pone Regi. Ay, to na dive na Kulapo. Ay, tok mo nga makahilo. Abuhi pa ka na. Awa na yayay na. Shout out Charlie Milian. Is Ninyo Tamayo, shout out. Janrel Canonio, shout out. Janji Villacura, shout out. Jiri Libradilla, shout out. Jidwi Meka Rosal, shout out. Yes, bagal nga kumpustila. Do again. Regi Jobert Milaras, kauntirang Regi. Gibuyok. Buyok. Ay tuara. Pungasim bola Kulapo pero nasagang. Puna na dong Rimon Nitbag. Side out. City no? City 0. GD Lucero, shout out. Jopin Malakaw, shout out. Monred sa Gonsilio. Naa sa atong sideline, sa atong bakbakan na dire. Sa Malipayon, ayay. Score 1, City na. City 1. Ini para 2. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ayay, may pusing na. Jobert, milayat. Okay, good item kayo. Good item. Wala, hawan pas kang manang dire ang overhead sa Team Consolacion. Gibarbasa ni Jobert Barcinas.
Bulabog bay, Master Risoy o ni Nico. Shout out. Bulabog bay oh. Wala. Nagmamam na sa atbang. Mamor pader oh. Mamam na sa pader. Laras ko na po. Gitubag ni The Drunken Master. Gino. Sansan Riji. Bahaig bumbado. Ay, tuara. Lala. Riji. Tujo bird. Counter ni The Drunken Master. Ay, tuara. Birahi. Bumbahi. Chachahi. Sige ka niya. Hala, oy. Ay, netbag. Pukot ang maral. Shout out sa mga atang diri sa inayawan nga sila si Jubin. Jibin. Master og ni Elmer. Jimboy Claros sa team Konsolasyon. Shout out. One shot vlog ni Gerson. Shout out. Siga og ni Boss Rilayar. Atong pinanser sa Team Cebu City, Boss Rilayar in attendance. Aray, Boss Rilayar ay. Serbisyo Dolong Raymond. Gi. Ay. Score. 8 na. Kini para 9. Serbisyo Raymond, The Drunken Master. Arak. Kada. Gabi ato bugso ka eh. Dong Raymond di naman apsan yun. Bisag mag-inmax pa. Bisag mag-inmax pas Dong Raymond din agad kapas sa maral. I-bike rin gigamit no Dong Raymond. Side out. Serbisyo Sadam forever. Gapong nga si Antirang Kulapo. Riji kana, Riji. Sus, grabe hatira. Giwi Riji. Di makuha ng bola di mo. Patilaw sila sa bola, Riji. Side out. Serbisyo The Silent Assassin Riji Kaban para 9. Boyok. Sansani no. Laras. Tuara. Sound pa Riji. Di lagi but hatag pikas kilid. Tikangkang des Dong Raymond. Auto nga blow. Side out. Serbisyo Kulapo is the best. Kulapo. Tuara. Wana. Nagpunpun ng Thai Skanding. Wana. 8-3 na. 8-3 ang atong game to in favor of Team Konsolasyon. 5 ang labaw. Kene para 4. Serbisyo Kulapo is the best. Lobo. Giligwata ni Kulapo. Gikan Lob Yuta. Kuhang Riji. Kilid. Tagay good item dol. Tuara. Ana. Hala ka niya. Tuara. Pungasi. Bigay lang sa bigay. Tara. Labay na. Luya kayo do. 4 na. 4-8. Okay, back to the ball game. Kini para 5 ne. Serbisyo Kulapo. Ginagani Kulapo. Spartan shot sound. Lagi. Bugwaki no. Sansan. Kano.
Buyok! Ala ka niya, Rigi, bipusing agay, wana, makahilo na. Good item. Tubig, tubig. Di ka kuyapon. Okay, back to the ball game. Kini para 9 ni. 8-4 ang ato score. Ala, ge. Rak-rak Rigi. Ge, baguros. La! Daguok na! Wala ka, daguok ng tira do! Grabe ha doa! Mikilab lang tira do eh! Dives kulapo good! Noibe na! Kini para Jis! Oh, servisyo na ba iti boss? Trapo! Ah! Gabi ah! One shot, one kill! Grabe ah, mura makag-sniper no? Usa na katira, tuwad oy! Tuwad ang kontra! Back to the ball game, Jis na! Jis, kini para 11 na! Para terminal na! La! Ay! Sound pa! Balik! Ay! Jubert Pusdak! Sound! Lagi punan! Ah! Grabe yan! Onsi na! 4 11-4 na. For the win ang Team Konsolasyon sa ato ang game to. In kasog mo daw kang Team Konsolasyon natin decision game 3 ha. Kay kini atong bakbakan best of 3 ni. Atong bakbakan best of 3 ni mga kahigalaan. Kinsay makadaog og duha kadaog maoy na mo champion. Si 4 servisyo Mr. Explosive para 5. Jobert serve. Lah, trapo. Buyok. Ay, tuada. Ay, awas na. Side out. Okay ni para daog. Para daog sa game to. Para 1-1 na itong standing. La, Rigi agay, tukpod. Ay. Hukot ang maral. Okay, back to the ball game. Servisyo Sadam. Score 5-11 na. 5-11. Kini para size. Shout out St. Vincent General Hospital. Ramil Kamaya. Ramil Kanaya sa Inayawan. Shout out ko no sa St. Vincent General Hospital. Okay na para daog sa tong game to. Servisyo Rigi Kaban. Bahogi Rigi. Sansane. Buyok. No. Ay no. Sus. Layo ano. Otok lang gamiton do. Segang bola ba ulha. Otog ang Okay, kini servisyo Kulapo para size. Kulapo, now serving. Agay. Bahog. Bahog kay buyukan diri. Kido, rak no. Sansan mayo. Latara. Gilaras na mayong Kulapo. Nga pugasi na mga bula. Bausan to arab bagag na. Tiguang naman man ini mugod. Arebe. Balik to. Balik. Shout out GR Susiban. Jirbi Alburo shout out. Rimar Muntibun shout out.
Jibriel Kaimi, shout out. Alina Candido, shout out. Team Aparatus. Mao na yung mga team Aparatus. O, daog na. Okay, daog na ang team Konsolasyon.